जय मो कला कन्हैया। आज मु कहबी कि जो भौणी माने ऑनलाइन क्लास रे जॉइन करबा पई चाहुछंती तो चटापट जॉइन हे जांतु। आम क्लास टी 27 तारिख रु आरंभ होबो। आसंता 27 तारिख ठारू क्लास आरंभ होबो तो बुकिंग चलीची। शीघ्र शीघ्र जॉइन होबा कथा जो माने जॉइन हे जांतु। आहुरी भी बहुत जण भौणी अछंती जो माने कि भय करंती जॉइन होबा पई काले आमे सिखि परिबु कि न परिबु, पैसा फास्ट पेमेंट करि दबु तापर दीदी हमको क्लास करिवे कि न करिवे। एई सब जिनिस बिल्कुल भी मन भितर बाहर कर दियंतु। भय करंतु ने, निर्भयर सहित क्लास रे जॉइन करंतु, क्लास करंतु। आ जो भौणी माने नुआ अछंती, एकदम नुआ अछंती, नुआ करिकि शिखिबा पई चाहुछंती, पूरा जीरो रु शिखिबा पई चाहुछंती, ताहाले भी से भौणी मानकु कहूची से माने बहुत भल भाबरे शिखि परिबे। 3 मासर कोर्स रहुची। 3 मास कोर्स भितरे 2000 टका मात्र फीस रहुची। तो बुकिंग प्रथमे रहुची, फास्ट पेमेंट रहुची, तापर जाइकी हमर क्लास। ठीक अच्छे। आमे जो 3 मास भी क्लास करिबा तो सेटा भी आमे 3 मास मु 3 मासर कोर्स रखी किंतु 4 मास 4.5 मास भी हो जाए। कहीं ना जो भौणी माने किछि किछि शिखी छंती आउ किछि किछि शिखिबे तो सेमानंकर 3 मास रे बहुत सुंदर भाव रे कंप्लीट हो जाए। आ जो माने एकदम जीरो रु शिखु छंती हुए तो सेमानंकर 3 मास रु 3.5 मास हो जाए कि 4 मास हो जाए कि जण जणकर 4.5 मास भी हो जाए। है से किसी भी जाए आसे ना। मो पाखे थरे जॉइन कला माने ही पूरा कंप्लीट करके शिखिकी बाहर है से भय करंतुनी। आहु जदि जानिबा पई चाहुछंती मते फोन माध्यम रे जोगाजोग करंतु। जो नंबर दिया जायछि से नंबर मते मेसेज करंतु, नचेत कॉल करंतु। आहुरी भी गोटे कथा कहबी, जो भौणी माने भय करछंती जॉइन करबा पई तो सेमानकु मु मोर रेकॉर्डिंग वीडियो देखौछि जोटा कि मोर पूर्वर क्लास करूछि। एबे मोर सेही क्लास चलीछि, क्लास नंबर 6। तो सेही मानक सेही भौणी माने केमिति क्लास करूछंती, केमिति बुझी पारछंती, तांकर तो क्लास सरीबा पई आसिलानी। तो सेमानक मुहरु टिके सुनी देले आपण माने पूरा निश्चिंत हे जिवे। तो चलंतु तांक मुहरु सुनिबा से माने क्लास रे कोन सिखिले, केमिति कोन सिखुछंती। ऑनलाइन क्लास रे भलो भाबरे सिखि होउछि ना? हाँ मैडम, मो ना होची जुनु सडंगी। मो जयपुर आसी, मते सिलाई विषय कोनोसी ज्ञान नथिला। मु जेतले इठी आसिले आपनकर YouTube रे आपनकर वीडियो देखली, आपनकर वीडियो रे जॉइन करे इंटरेस्ट हेली। मो तापर मते कोनोसी जिंस रे नॉलेज नथिला। आपण एते सुंदर एते सरल भाबे बुझाउचंती। गोटे क्वेश्चन को 2 थर 3 थर पचारे जमार विरक्त होनांती। जेते मते बहुत भल लागिला आपनकर सिखेबा प्रणालीटा। मो एबे सब माने ड्रेस हो, ब्लाउज हो, यू निजे मु करि पारछि सब। सेटा भी मते बहुत आपन क्लासटा बहुत मते भल लागिला। हाँ मैडम, बहुत भल आपनकर बुझिबा शैलीटा एते भल जे माने बुझी माने खाली सुनी करी आउ जो कोण अणुकोण रे जो दीदी माने घरे शिखि पानाते, जो जगह को जाय के किछि शिखि पानाते, घर भितर रही के भी दीदींकर ऑनलाइन क्लास जॉइन करे आपण बहुत जिंस शिखि पारिबे। भितरु मोर धारणा भाई मते कोनोसी जिंस बुझु नथिला को माने कपड़ा ऊपर नॉलेज नथिला, केमती मशीन चले बारे मते जणा नथिला। मात्र दीदी सब विषय थैंक यू सिखो सिखो सेमिति बहुत भलो भाबरे सिखो, आगु को जाओ। मो ना रखो एतिकी। ए भौणीटी को देखंतु। तो ए भौणी जड़े मोठू भी बड़ हेबे, बयस रे मोठू भी बड़ हेबे। तो टीचर अछंती तथापि भी से सिलाई शिखुछंती। हैला कि एमिति माने ए जो कामटी एते सुंदर काम, निजर रोजगार प्रणाली माने निज पई गोटे एते शौकीन कामटी। तो समस्ते शिखिबा दरकार। जो मानकर अलगा जॉब अछि से माने भी शिखि परिबे। काहे कि ना हमर जो क्लास होउची ना, से क्लास रे मात्र 15 मिनिट 10 मिनिट जदि जणे समय दउची ताहाले भी यथेष्ट। काहे कि ना रेकॉर्डिंग वीडियो समस्त व्हाट्सएप को जाउची ना। तो सुनि नियंतु ए जो भौणी टीचर अछंती ता परे भी से शिखुछंती। एमिति बहुत जण अछंती जो माने कि जॉब करंती तथापि भी शिखंती। तमे भी सिलाई शिखिबारे एते आग्रह, मते बहुत खुशी लागुची। तथापि पाठ पढ़ेला बेले भी वीडियोटा देखे, जेते देखे तापर जेते फिलअप हुए और वीडियो रो देखि कि लेखि के रखे। आ भारी इंटरेस्ट मोर रहिला आपनकर जो बुझेबा शैलीटा मते बहुत आकृष्ट कला। मको नाइ मो मैम को सब्सक्राइब करिछि न गोटे ऑनलाइन क्लास नै। सेति लागि सब फिलअप हो जाइतिला। लास्ट डेट रे मु कली आ हे कि बहुत दूर आगु जहा अदड़ जिनिस थिला जानि पारली। आ तेनु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मोर गुरु हैला। नाई गुरु गुरु कहतुनी, गुरु नुहे। समस्ते समस्त जहा लक्ष्य करिकी फॉलो करिकी शिखिबार अछि। हैला आम जीवन रे आमे जते भी बयस होउना काहे कि शिखिबा केबे भी कमी जाई न थाए। शिखिबा सब बेले थाए। जते शिखिले भी आगु को हम पई शिखिबार थाए, नहे कि? आज्ञा आज्ञा। मु एबे भी तो भाबे जे मते आहुरी भी बोधे शिखिबार अछि आगु को। हां हां क्लास रे आउट हेले भी पचारू आपनको। जहा क्लास
କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ପରେ ବି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଥରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ମୋର ତ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁ 1 ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଅଛି, ସେ 1 ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମଡେଲର ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲର ବାହାରୁଛି, ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡିଶାର ଲୋକ, ଲେକିନ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଫିର ବି ମାନେ ଦିଦି ଆମର ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିକି ବି ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ଶିଖି ପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ବାହାରେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ବାହାରେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ହଁ, ମୁମ୍ବାଇ। ସେଟା କହିବ ନା, ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ହଉ, ବାହାରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଶିଖି ପାରିବେ, କି ଭୟ ନ କରିକି ଫି ଭରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଲାସ ଶିଖନ୍ତୁ। ଦିଦି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲିପିନା ଦିଦି ଟିକେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ୟାମେରାଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ନୂଆ ମୋବାଇଲଟା ଆଣ। ଏଥିରେ ତ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ତ କ୍ଲାସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ସେମିତି ଖରାପ କରିଦିଅ, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ କର। ପଳେଇଲେ, ଲାଜରେ ପଳେଇଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାହେଲେ ସିଲେଇରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ଦୋକାନ ବଜାର କରି ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିବ ହେଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ପଠେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କି ବ୍ଲାଉଜ କହିବେ, କେମିତି କଣ କଟିଂ କରିବ ଟିକେ କହିଦେବେ ମତେ। ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କହିଦେବି। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆପଣ କହିଲେ ପଠେଇବେ, ମୁଁ ଡାଉଟ ଥିଲି, ପଠେଇବି ବି କାଳେ ଶିଖେଇବେ କି ନ ଶିଖେଇବେ, ମୁଁ କହୁଛି ଜଏନ କରିବେ କି ନ କରିବେ, ପୁରା ଡାଉଟ ଥିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଡାଉଟରେ ଥିଲ? ନା ନା ମ୍ୟାମ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି ନା, ଆପଣ ଯୋଉ କଲ୍ କଲି କଥା ହେଲି, ତାପରେ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି ଯେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କଲି ଏତେ ଭଲ ସତରେ ମ୍ୟାମ, ଆପଣ ଯୋଉ ଯେତିକି ମାନେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ତାକୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ପାଳନ କରିବନି ମ୍ୟାମ, ସତରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ବି ମାନେ ସେ ଦେଖିକି ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନା କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରେ ହିଁ କଲ୍ କଲେ, ରିସିଭ୍ କଲେ, ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କଠୁ କଲ୍ କରିକି ଅନେକ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସତରେ ମ୍ୟାମ, ବହୁତ ଭଲ ସତରେ। କହିପାରୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଟା ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଛି, ଫ୍ରିଲି କଥା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର କଥା ନା, ବିହେଭିୟର ମାନେ ଭଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବିରକ୍ତ ବି ହଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କିଏ ପଚାରିଲେ ଓରିଡ ବି ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା କୁହେ, ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବେ, ଆଉ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଥା ହେବେ। କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟମର ଅଛି ନା, ସେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଭାଷା କହିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ହେଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ବିହେଭିୟର ସତରେ। ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବହୁତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରା କେମିତି ଟାଇପ ର କହୁଛନ୍ତି, ଥରେ ବୁଝିଲେ ଓରିଡି ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭିୟର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାମ। ରହୁଥିବ ଯେ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ ଗାଳି କରିବେ, ନାଇଁ ଆଉଥରେ ଇଏ କରିବେ, ନିଶା ହେବେ, ଆଉ ପଚାରିବେନି, ରହୁଥିବି ସେଟା ନ ବୁଝିଥିଲେ ବି ଡରିକି ରହିଯିବାର, ସେଟା ହଉନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହଉ ହଉ, ଏତେ ଆଉ ଟେକନି, ଏତେ ଟେକନି। କିଛି ଟେକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଚ ସବୁବେଳେ କାଚ, ସୁନା ସବୁବେଳେ ସୁନା। ଯାହା ହଉ, ବଢିଆ ପାଇଲେ ମାତ୍ର। ମ୍ୟାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଥରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଏଇଟା ସତରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ପହରଦିନ ଅପରଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବେ ବୋଲିକି। ସେଟା କାହାକୁ, ଆମ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଲ ଓଡିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କ୍ଲାସ ହବ ହେଲା। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫିସ୍ ରହିବ ସେଥିରେ। ଘଣ୍ଟାଏ କ୍ଲାସ, ଘଣ୍ଟାଏ କାହିଁକି, ସେଦିନ କ୍ଲାସ ହବ 2:30ରେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତେଣିକି 4ଟା ହେଇଯାଉ କି 4:30 ହେଇଯାଉ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ ହବ ହେଲା। କେବେ କରିବେ ଆପଣ କହିଦେବେ ଟିକେ ଆମକୁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କ୍ଲାସଟା ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିବ। ଅଲ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଓଡିଶା ନୁହେଁ, ଓଡିଶା ବାହାରରୁ ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ରହିବ ଆମର ବ୍ଲାଉଜରେ କାନ୍ଧର କାଖର ମେଜରମେଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ କାନ୍ଧ କାଖ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। କୋଉ ସାଇଜରେ କେମିତି କାନ୍ଧ ରଖିବା, ଗଳା ରଖିବା, କାଖ ରଖିବା, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି।
आउ से दिन ही क्लास रहिबो गोटे दिन रहिबो से क्लासटा सेटा मु डेट कहिनी को दिन क्लास रहिबो कहिनी सेटा कहिबी अति शीघ्र कहिबी आ समस्त रेडी हेकी थिबे 100 टका लेखा मात्र फीस पड़िबो संगे संगे बुकिंग हे मैडम आपण अकाउंट रे आपण कर पके दउ ना ना केमती कोन से ना नहीं सेटा भी फोन पे रे मो नंबर दे देबी जो दिन मु वीडियो बनेबी माने जो दिन वीडियो तो मु ऑलरेडी आज रो वीडियो जी पोस्ट हबो तो तथापि भी से वीडियो रे मो नंबर दे देथिबी मो WhatsApp नंबर देबी प्लस मोर जो फोन पे नंबर भी देबी मैम आपण तो नुआ ना कोन सिखेबे ना केतो कोन कहै हमहु जणेबे जेतले आपण जहा नुआ सिखेबे सब बेले WhatsApp रे देखो सब बेले WhatsApp रे जदी माने WhatsApp को सब बेले चेक करूथिबो ताहाले जानि परिबो काइना मु जणेइले WhatsApp रे ही जणेइबी ग्रुप को थारे मेसेज देबी समस्त जेमति पाइ जिवो हैला काइना जण जण को फोन करबा पई मो पाखरे एते समय जहाले भी एते समय पाइबिनी ना WhatsApp रे मु मेसेज दे देबी आजि मु लाइव आसीबी कि आजि मु ए वीडियोटा छाड़ी भी एमती करिकी हैला मैडम आपण लाइव आस्तन से WhatsApp पे छाड़ दियंतु मैडम हम से टाइम टा देखिबु गाडी मु निजे भी जानिनी जे मु लाइव आजि आसीबी कि नाही एई टाइम एमिति होउची बोली मु WhatsApp रे जणै पारुनी ठीक अछि मु निजे भी जाने पानु केतळे एक्चुअली आपण लाइव ता होची हां प्राय संध्या टाइम ही होची ठीक अछि लाइव आजि आसीबार अछि तो सेथि पई समस्त टिके WhatsApp रे चेक करथिबो WhatsApp रे न हो टिके चेक करथिबो YouTube रे 8:30 रु 9टा भीतर आज लाइव आसीबार अछि 4-5 जण रो देखिली मु देखिकी तमटा ही बुझी पारिली तम पाखो एजर कॉल करली थैंक यू जो बहुत बहुत धन्यवाद भल लागला एबे तो आपण माने बुझी जाइथिबे ऑनलाइन क्लास रे केते सहज रे भलो भाबरे समस्त शिखि पारुछंती जेमिति हमें ऑफलाइन रे शिखिबा सेमिति ऑनलाइन रे शिखिबा हला किछि भी ऑफलाइन और ऑनलाइन भीतर बेसी बिल्कुल फरक नहीं समस्त शिखि परिबे कंपलसरी समस्त शिखि परिबे एई भरोसाटा मो ऊपर रखंतु रहूची जय जगन्नाथ।